45 همصي እንደገና ምክንያቱ እትናቱ አቅሙ ካብ ቀደሙ ካብ ታሻዓይ ክፍሊ ተመሊስካ ካብ 10 ክፍሊ ገለ ክንሪኦ ከለና ትድምሃሮ ዝነበረ ኣብ ሓንጎል ድሕዞ ዝነበረ ፍልጠት ውሑድ ነይሩ ስለዚ ዋላ ምስ ደጎሞ ካልኣይ ዓመት ሙሉ አጥፊኡ ምስ ደጎሞ እንደገና تحت 6 ምጽ ማለት እዩ ሕጂ ዝራይዎ ወይ ካል ኮርስ ከይራ ኣለዎ ወይ ካል ፕሮግራም ከይራ ኣለዎ ወይ ካኒ ናይ ሳልሳ ዓመት እንደገና ትጂሲኤስ ከደግሞ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ማዕረፍ እንደይ ነተቆልዓስ እንቅፋት እዩ 3 ዓመት ካብቲ ተሓሰብካዮ ንጸጋሙ ከተላግስ ከለኻ እዚ ሕጂ ቻሌንጅ እዩ ግን አጋጣሚ ዞም ክልተ ቆልዑት ድዛረበሎም ደለኹ ክልቲኦም ሕጂ ንኣብነት ካብ ካል ሃገር ድሞ ከም ዝናትና እዮም ቶም ቆልዑት ቶም ወለዲ ናይ ዝዓድ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ የብሎም ቶም ቆልዑት ግን ኣብ ከም ኣወዲኦም ሕጂ ወላ ገዛ ኸይዶም ከማንስ ነቶም ወለዶም ከምዚ ኮይና ክብልዎም ስእቲ ወላድ እውን ብዙሕ ኣፍልጦ የብሉን ሕጂ እዚኣቶም ከም ኤግዛምፕል እቲ ዝወደቕዎ ሲቹዌሽን ሓሚኦም ደይኮነ ወይ ትምህርቲ ጸሊኦም ደይኮነ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ስለዘይደልዩ ደይኮነ ኣብ ገዛ ስለት ወላዲ ኣፍልጦ ደይነበሮ ነቶም ቆልዑት ካብ መጀመርቱ ኣለይ መለያ ይበሎምን ማለት እዩ ቶም ቆልዑት ኣፍልጦ ደይብሎም ሃየር ክገብሩ ከም ዘለዎም ደይፈለጡ መጀመርቱ ፋውንዴሽን ተፈቲኖም ተሓንቲ ዓቕሚ ጸኒሕዋ ኣብ ካልኣይ ዓመት ሓሊፋ እቲ ሓደ ወዲ ግን ዓቕሙ ትሕትዎ ስለ ጸንሐ እንደገና ሳልሳይ ዓመት ስቲል ኣብ ታጂሲኤስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እንቅፋት ይደምጻሎም ብሆም ኢኤቲ ሃየርን ፋውንዴሽን ክንፈልጦ ኣለና ዝበልኩ ናው حرايكم تخوين سي مودقنا كلهم هاير يفوتونو كتبلو تخوليهم جن ات هاير زبهار زلو نتايو عقمنا يتقولعا فلطتنا يتقولعا ريم تنبيت تمرتي نسخه هاير هاتقبر نسخه فاونديشن يخوتقبر دبلوم عند حد افلطوتهم سنكو في صنيحتهم قلعت اب فاونديشن يمزتوهم فلطت بحال عامه يكون اندمصن خيرن اب حال عامه يكون فلطت زمصن زخيرن فلطت كاب قدما يكفل يو مصيو نحدها مجمرت تقولعات كما هاد صنيحو تولادن حكاياتو صنيحو اب قدما يكفل اشتي مهارو اب كلاين اشتي وسخلا اب سالساي داوسو خليهم دخلو قال قلعت كن حساب شاموناي ودهم ابيكم دلو قالكم ابيكم دلادي تفطون كلو تقولهم انتي ست كم دلو ابينا يطاولاهم نبرو برايمري سكول كم تقول غزي اب تيك توك زدغاغمو مالتي تم قلعت ابيكم دلو هي فرقنا نصنيحنا اب 10 حدا خفلي او فاونديشن حماي هاير راح غبرهم بلوم تملسنا اوكي اب 10 كمان يرز ولا اب 9 كمان يراب شامنا كمان يرو እንዳበልና ንድሕሪት ንምለስ ማለት እዩ ካብ ንድሕሪት ንምለስ ግን እቶም ሻምና ክፍል ደለው ደቁም ታሻዓይ ክፍል ደለው ደቁም ሻባዓይ ክፍል ወላ ሻድሻይ ክፍል ዘለው ደቁም ቀንድ ብፍላይ ዞም ሻድሻይ ክፍል ደለው ደቁም ኣቀዲምና ንሕፈሊጥና ያጽንሕና ታይ ጽበዮም ከም ደሎ ንዑ ከነዳልዎም ንኸሊና ኦኬ ኣቀዲምና ንሕፈሊጥና ንዑ ከነዳልዎም ንኸሊና ናብነት ኣብ ሻባዓይ ክፍል ሆሎ ወድኹም እንድሕርዳ ኣብሰት ስሪ ኣሎ ኮይኑ ወይ ጓልኩም ወይ ወድኹም እዚ ሕጂ ሬድ ፍላግ ያ በትናት ዓይኒ ንምኽንያቱ ኦ ደሓኒ ጽቡቕ ኣሎ ክንብል ከለና ኣብ ሻባዓይ ክፍል ሆሎ ሰት ስሪ ዝኾነ ቆልዓ ኣብ 10 ክፍል ምስ ኮነ ከመይ ኣኽውድ ኣብ 11 ክፍል ምስ ኮነ ከመይ ይዝውድ ምኽንያቱ ኣብ ዛዓድ ብሰት 1 ሰት 2 ሰት 3 ሰት 4 ናበርናኹም ፈላለዮም ነጊረኩም ፈልጤ ተስፋ ገብር ሰሚዕኩም ንኽትኮን ተዘይኮነ ኣብ ትናተይ ቲክቶክ ኣቲኹም ቪድዮ ኣይትስኡንን ኢኹም እንድሕር ኣብ ሻባዓይ ክፍሊ ኣብ ሰት ስሪ ጸኒሑ ሓደ ቆልዓ ንበል ኣነስክ መምህር ናይ ሰት 1 መምህር ካ ናይ ሰት ስሪ እንተኮይነ ከም ሓንቲ መምህር ተመምሃራ ንሕና ኢና ንዘውር ማለት እዩ ግን እቶም ኣብ ሰት 1 ዘለው ቆልዑት ዓም ጽቡቕ ተምሃሮም ስለ ዝመጹ ጠባዮም ውን ምስ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጽኒሎም ስለ ዝሰምዑ ክትምህሮም ከለኻ ጀሚርካ ስጋብ ትውድ ኣብታ ሰዓት መብዛሕትኡ ግዜ 40 ደቂቕ 50 ደቂቕ ሓንቲ ክላስ ኣብ ቤት ትምህርታት انجلش 4 دقائق مهارو دحريو ماتس 4 دقائق مهارو دحريو ساينس قال ملسات 5 دقائق وي قال مالك حج صني لهم ندحر سمعوا خوينم تم ستوان دبهالو بزح كخص بخوليم ستوخن كيتكلنا تقدر حدا رباش لنا التباهرياتنا كم قلعت كمان بتست اندا تتنكف ايد خي قرب حدا وي كتربش تلونا حج تمامهركم هر كله كلتا 3 4 5 غزي دوك بلالو نتطبايك كم حدر ابتا كلاس تاغن كم مهاري اللي ما تقول على إذا قال عايز حتى يخون كم مهارو دقوا أخي تم مهارو وتصالوا ماتي ست سريح مكيد كلنا 4 5 6 ربش تقول تلوها ربش خمان دي كونه حنسنا يتعنا تجمع خونه هالقلم أنا ماتي حجت لنا يا عدي حقهم عدنا يكونن أبعدنا تم مهاري تربشوا دقة تمركي كاتن حان نخبله إلي ممر تقول عبد دقة أنا صدرها حس كامسة كم يكون التي أني اللي سمعني ترباش كلها ما بحنت كلاسي ما بزعدي سألك هون كان تم مهاري تسوق كنت مهرت أنا حكا أباي مس فحم سبلتهم
دويلكا ناي طباي ጉዳይ ትገብር ስለዚ እቶም ኣብ ረበሽ ዘለዎም ኣብ ክላሶም ወላ ውላድኩም ጽሪሉ ሰምዕ ከሎ ተማሃሪልኩም አፋኒሁም ከለሁም ኣብቲ ክላሶም እንድሕር ሓደ ክልተ ለው ኮይኖም ረበሽቲ ብጣዕሚ እዮም ጸልዎም ሕጂ ትመምህር ሓደ ዓይነት መምህር ከሎ ኣብ ሴት 1 ዝምህሮ ፍልጠትን ኣብ ሴት 3 ኣብ ሴት 5 ድምህሮን በበይኒ ኣብቲ ብዙሕ ኢኻ ተሕልፍ ሓበሬታት ኣብቲ ግን ውሕድ እዚኦም ቆልዑ እዚኦም ዓመት እንድሕርኩም ኣይሎም ቆፂሎም እቲ ሴት 1 ደሎ ቆልዓ ዓመት ብዙሕ ፍልጠት ሒዙ ከይጸኒሕ ኩሉ ብሓንጎሎም ይደሉ እቲ ኣብ ሴት 3 ኣብ ሴት 4 ጸንሑ ቆልዓ ግን ንሽተያ ታፈልጠት ሒዞም ማልኮ ደሎ ዓመት ስለዚህ ናይ ዓሚ ንሽተ